बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सामीन नाज़रीन और जितने बंदा फ़कीर को मोहब्बत से चाहने वाले अहबाब हैं, तमाम को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मोहब्बत से चाहने वालों से आज मंदाना मेरी अर्श समझें, जो समझें कि आजकल ऐसा दौर चल गया है कि लोग अपने फेसबुक और यूट्यूब उन तमाम पर अपने फॉलोअर्स और लाइक और अपने पेज और यूट्यूब को बिल्कुल आगे पहले नंबर पर शो करने के लिए उलमाए कराम के खुसूसी तौर पर थोड़े थोड़े से क्लिप काट कर दूसरे एक जय्यद आलिम के साथ मिलाकर इनका आपस में इख्तिलाफ पैदा करवाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही नापसंदीदा अमल है। हरगिज़ जो ऐसा करता है वो मुजरिम है। इस चीज़ का सज़ा भी उसे अगर दी जाए तो दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसी तरह चंद रोज पहले तमाम लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमानों के दिलों की धड़कन अमीर अहले सुन्नत मुर्शिद अत्तार हजरत मौलाना इलियास कादरी रिजवी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, आपका एक क्लिप वायरल हुआ कि जिसके अंदर आपने इंडिया के एक गाजी के बारे में अपना मौक़िफ़ जारी किया, जिसे आप तमाम अहबाब ने सुना होगा। अब मेरी ये गुजारिश है आप तमाम अहबाब से कि ना मैं उस दर्जी को जानता हूँ और ना मैंने आज तक अभी तक मुझे कोई खबर ऐसी नहीं पहुँची कि जो बिल्कुल तस्दीक करने वाली हो कि दर्जी को क्यों मारा गया, क्यों उसे कत्ल किया गया, क्या वजह थी। मैं ये नहीं कहता कि वो गाजी गलत था, मुझे पता नहीं है कि क्या मामला था, क्या नहीं था। तमाम दोस्तों के मुझे मैसेज आए कि अल्लामा साहब आप बताएं इस बारे में कि क्या इस बारे में करना चाहिए जो हिंदुस्तान के अंदर गाजी ने दर्जी को कत्ल किया, क्या वाकई ऐसा कुछ था या नहीं। तो मेरी जहाँ तक पहुँच थी, मैंने पूछा तो सिर्फ वो वीडियो वायरल करके लोगों को बताया जा रहा है कि इस तरह गुस्ताखे रसूल को कत्ल किया जा रहा है। और जो बात अमीर अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाई, उस बात पर आप तमाम अहबाब को आजकल ऐरे कह रहे हैं ना, नथु गहरे, सारे थोड़े थोड़े से क्लिप उठाकर जो बात नहीं सुन ली उस पर हम जो है ना एक दूसरे को गलत बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि अमीर अहले सुन्नत के जो मुरीद हैं उन्होंने भी कईयों ने मैंने खुद मैसेज सुने हुए ये कहना शुरू किया कि आज के बाद हमारे पीर व मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत नहीं है। देखें कि सबसे पहले मुफ्ती हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में अफजल बशर बादल अंबिया बितहकीक सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत शेर खुदा, हज़रत अनस और हज़रत अबू हुरैरा, ऐसे सहाबी थे। इन्होंने इल्म भी हासिल किया, तदरीस भी करते थे, जंगों में भी जाया करते थे, जिहाद भी किया करते थे, बहुत सारे काम किया करते थे। और आज का कोई पीर, कोई मुर्शिद, कोई बड़ा से बड़ा ठेकेदार, दीन का खुद कहलवाने वाला अगर वो ऐसी बातें कर जाए तो ये बातें नामुनासिब हैं, बिल्कुल सही गलत हैं। ये अवाम में इंतशार फैलाने वाली बात है। अहले सुन्नत के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, हम मजीद इन्हें जो है ना टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, तो बचेगा क्या मुझे ये बताएं। तो जहाँ तक बात अमीर अहले सुन्नत की है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि मैं जो है ना उस बंदे के खिलाफ हूँ जिसने कत्ल किया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज तक जितने गाजियों ने गुस्ताख रसूल को वासिल जहन्नम किया, उन तमाम गाजियों के हम साथ हैं। और मैं फ़ख्र से ये कहता हूँ कि हम उनका साथ देते हैं, क्योंकि हम अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके गुलाम हैं। आपके साहबजादा किबला साद हुसैन रिजवी साहब आपके हम गुलाम हैं, आपके चाहने वाले हैं। यूं कहा जाए कि अगर हमारे सरों के ताज अमीर अहले सुन्नत हैं तो आंखों की ठंडक साहिबजादा साद हुसैन रिजवी साहब हैं। इन दोनों में ये लड़ाई, ये अब कुछ दिन पहले अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की 2 से 4 लफ्ज चलाए गए और क्या कहा गया कि दावत इस्लाम के खिलाफ इन्होंने बात की। अब ये थोड़े छोटे से क्लिप इनके काट कर जो है ना एक दूसरे के अंदर इंतशार फैलाया जा रहा है। इससे बढ़कर इस दौर के अंदर फितना बड़ा कौन सा हो सकता है। और जहाँ तक अमीर अहले सुन्नत के लफ्ज़ों की बात है,
تو خدا را تمام عوام اہل سنت اور علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ اس پر سکوت اختیار فرمائیں۔ اب ہم بڑوں پر باتیں کرتے ہیں کہ یہ ایسا، یہ ویسا، یہ ایسا۔ ہم بتائیں کہ ہم نے آج تک کتنے لوگوں کو مسلمان کیا، کتنے گھروں تک ہم نے دین کی دعوت دی، اور کتنی بڑی تحریک ہے کہ جو دین کا کام کر رہی ہے۔ کسی نے کیا خوب جملے کہے تھے کہ دعوت اسلامی عاشق تیار کرتی ہے اور تحریک لبیک عاشق قربان کرتی ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں۔ تمام علماء کرام اور جید علماء کرام صحیح العقیدہ جتنے بھی ہیں، ہم تمام کی عزت کرتے ہیں، صحیح العقیدہ کی، اور تمام ہمارے سروں کا تاج ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ ایسے انتشار نہ پھیلایا جائے۔ خدا را دعوت اسلامی بڑی تحریک ہے۔ یہ آج کل ایرے غیرے نتھو غیرے فیس بک، یوٹیوب، پتہ نہیں کیا کیا تھمبنیل لگا کر، اور واٹس ایپ پر کیا کیا سٹیٹس لگا کر آپس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا، اور ایسے اشعار لکھ رہے ہیں کہ فلاں پر ایسی لعنت، فلاں پر ایسی لعنت۔ نہ وہ بھی عاشق رسول ہیں، وہ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے اور آپ سے وہ زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں۔ ہم تو صرف فتویٰ بازی پر شروع ہو گئے نا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم علماء اہل سنت، عوام اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پر ہم جمع کریں؟ کبھی نہیں سوچا۔ جب بھی ہم یہ کام کرتے ہیں تو ان کو آپس میں لڑانے کے چکر میں شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں سے بچیں، ان چیزوں سے بچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم وہ وقت انشاءاللہ آنے والا ہے کہ جب علماء اہل سنت صحیح العقیدہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے، اور اسی طرح عوام اہل سنت بھی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوگی۔ خدا را نہ ہم امیر اہل سنت کے خلاف ہیں، نہ امیر المجاہدین کے خلاف ہیں، اور نہ ہی ہم ان غازی کے خلاف ہیں۔ اگر انہوں نے شرعی طور پر واجب القتل تھا تو انہوں نے ٹھیک کیا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، من سب نبیا فقتلوا۔ ہم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ان نعروں کے خلاف ہیں یا غازیوں کے خلاف ہیں، کیا کوئی بات ہے؟ تو خدا را یہ جو بات امیر اہل سنت نے ارشاد فرمائی، یہ پورا کلپ آپ سماعت فرمائیں۔ ہمارے چھوٹے سے ذہن ہے نا، ہم نہیں سوچ سکتے کہ مستقبل میں کیا ہے، امیر اہل سنت نے کیا ارشاد فرمایا اور کیوں ارشاد فرمایا، یہ لفظ کیوں ارشاد فرمائے۔ ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیا صحابی رسول سے یہ بڑے غلام ہیں، کیا ان سے بڑے غلام ہیں، ان سے بڑے غلام۔ یہ باتیں ٹھیک ہیں، وہ صحابہ تھے کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، کیونکہ چہرہ مصطفیٰ کا تکتے تھے نا، اسی وجہ سے حضور سے محبت کرتے تھے۔ تو ہم بھی حضور کے غلام ہیں۔ صحابہ تو صحابہ ہیں، مگر ہم صحابہ سے بھی پیار کرنے والے ہیں، حضور سے بھی پیار کرنے والے ہیں۔ خدا را کسی کو کچھ نہ کہا جائے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔